हॅलो एंड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. कितें सांगचे पयलीं म्हाका दिसता तुमकां दाखोवपाची गरज आसा. आयज आसा आमी मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे वो हॉलान हेजे पयलीं जितले मिटींग आमी हे हॉलान जेन्ना रिकॉर्ड केल्ले सगळे एकूच सांगले की आवाज बरो ना. सो देर वॉज अ साऊंड प्रॉब्लेम एंड थँकफुली यू कॅन सी वो हॉल तयार जाल्लो आसा विथ गुड साऊंड एकॉस्टिक. सो बरें आसा. पण आयजचो इशू तो ना. आयजचो इशू आसा समथींग फिशी कित्याक आयज खूब इम्पॉर्टंट ऑर्डिनरी काउन्सिल मिटींग आसलेले पण आउट ऑफ 25 14 रिमेन्ड एबसेंट. म्हणले खंय तरी आसतले मिटिंगेन नासलेले. सो देर वॉज अ टॉक ऑफ टाउन आनी म्हणून आमकां दिसलें की मुद्दम वचून पळोवपाक जाय म्हणून आमी आयले. आनी आमकां जे कळ्ळें सोर्सय सांगता खूबशे काउन्सिलराचे जे लिंक्स आसात तेजे थ्रू आमकां कळोन आयला की दे आर अनहॅपी. खूबशे कारण आसा. वी कॅनॉट स्पिल एवरीथिंग हेअर ऑन द कॅमेरा बट येस देर इज समथिंग फिशी हॅपनिंग इन मोर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. एक टायम 25 जण वांगडा. आयज मिटिंगेन पयलीं 9 जण आसलेले मागीर 2 आनी जॉयन जाले. सो 11 मेंबर्स आसलेले and 14 members were missing. They are unhappy because there is a reason. We will try to dig into that. त्यांचे तोंडांसून आमी काढून घेतले. पण आयज जेन्ना आमी हेच एब्सन्सा खातीर जेन्ना काउन्सिलराक विचारले इवन दीपक नायक आदले एक्स चेअरपर्सन एज काउन्सिलर ही ऑल्सो गेव हिज आन्सर व्हेरी टॅक्टफुली. चेअरपर्सनाक विचारले ही ऑल्सो गेव हिज आन्सर व्हेरी टॅक्टफुली. बट थिंग्स आर नॉट प्रॉपर. समथिंग इज गोइंग ऑन आणि कितें तरी आसा हे दिसून येता. हे आयज आमकां दिसता हे काउन्सिल मिटिंगेचे मार्फत. आनी खुबशे चर्चा जे जाली बरे इशू डिस्कशन जाले. रेंट इशू वर्सांनी आमी आयकता सिन्स 2012 वी हॅव बीन हियरिंग रेंट इशू सुटावो जातलो. आतां म्हाका दिसता कितें तरी उपाय काडटले. तेजे भायर रेग्युलरायजेशन तेजे भायर आनी मार्केट आनी 14 फायनान्स आनी खुबशे इशू आसलेले. पण एक चर्चान जो इशू आयल्लो दॅट वॉज बॉयकॉट बाय दी काउन्सिल. आनी काउन्सिलाक लीड करपी आसतलो तो चेअरपर्सन. कित्या खातीर? बिकॉज दे आर नॉट हॅपी विथ दी फंड्स and they are not happy with the development works which are blocked as per the council. त्यांचे जे डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा प्रपोजल फायनल स्टेजीर आसा सगळे जाल्लेले आसा पण एक सायनी खातीर उरलेले आसा एट दी ऑफिस ऑफ DMA. तेजे खातीर सगळे नाखूश आसा. सगळ्यांक दिसता की नेक्स्ट मिटिंगाचे पयलीं जर हो इशू सुटावो जावचो ना जाल्यार एवरीबडी विल बॉयकॉट फ्रॉम दी मिटींग. जे हे हितून 25 जण वांगडा आसतले अशें म्हणलेले आसा. खुबशे चर्चा जाली खूब आसा हितून आमी तुमकां डिग आउट करून मागीर दाखयतलेच. पण आयज कितें जाला एवरीथिंग इन दिस व्हिडिओ. 25 काउन्सिलर तुम्ही 25 एक जण एकजूट आसा अशें आमी परत आयकताले. आयज 14 काउन्सिलर मिसिंग आसा किंवा एबसेंट आसा. इतले इम्पॉर्टंट इशू आसताले. एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार मिटींग ऑर्डिनरी मिटींग असल्यार सुद्दां पॉइंट जे भितर आसलेले पळय ते बरे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आसलेले जे आमचे फायनान्शियल मॅटर इम्प्लिमेंट जाता पळय तेजे म्हणजे 14 फायनान्स 15 फायनान्स आनी इतले इम्पॉर्टंट पॉइंट आसतना आमचे कलीग काउन्सिलर थोडे येवंक ना. थोडे न्हू म्हणजे सुबेसूच येवंक ना. सो हांव सुद्दां शॉक. फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा. सो हांव कांय सांगूंक शकना ते म्हाका कित्याक राती आमी वांगडाच आसलेले सगळे जाण वांगडाच काल आमी जेवपाक आसलेले ऑलमोस्ट 20+ काउन्सिलर आमी वांगडाच आसलेले. पूण आयज खंय तरी ते म्हाका मे बी खंय तरी दुखावले आसतले किंवा आनी कितें वांगडा काम पडलें आसलें. पूण वांगडा काम पडोवंक शकना कित्याक वी आर युनायटेड एक आसा आनी ते सगळे आमचे BJPचेच काउन्सिलर आसा. सो म्हाका खबर ना आतां हांव कांय सांगूंक शकना. आतां वचून तांकां पयलीं मेळटा वचून कितें जाला पळय. तुवें एक टोंगा मारलो की जर फुडले फावटी आमची कामां जायना आमी येवचे ना. कितें कसली कामां कितें? ना हांवें वॉर्निंग दिलें. हांव आयज आमी 3 वर्सां जाले काउन्सिलर म्हणून. 3 वर्सां काउन्सिलर जाल्यार आमच्या वॉर्डान एक बात काम जावंक ना. बारीक एक टायल सुद्दां बसोंक ना. आनी आमी फाटल्यान लागून JEच्या MEच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान लागून आमी खंय तरी आमी डेव्हलपमेंट वर्क केल्लेली आसा. डेव्हलपमेंट वर्क करून सँक्शन करून हाडून आमी हांगा टेंडर केल्लेली आसा आनी ते एप्रुवलाक लागून आमी DMAक धाडलेली आसा. म्हाका दिसता आतां जो 2 महिने जाले टेंडर जाले अपफ्रंट. आतां इतल्यान तरी वर्क आउट तरी मेळपाक जालेली. सो ताका हांवें वॉर्निंग दिल्या चेअरपर्सनाक चीफ ऑफिसराक स्पेशल सांगला की समज नेक्स्ट तूं आमकां जी आमची DMA कडेन वर्क्स आहा
ती येवन जो मेरेन तूं आमकां वर्क ऑर्डर सायन मारिना तूं नेक्स्ट मिटींग घेवचो ना म्हणून, आनी आमी सगळी मिटींग बॉयकॉट करचें म्हणल्यार ते एक काम आमचें जावपाकूच जाय. सगळें 20-25 कावन्सिलराचें काम आसा. सो तेणी एश्युरन्स दिला आमकां की आपूण ते बिफोर नेक्स्ट मिटींग आपूण तुमची कामां हाडटा म्हणून सांगल्या. अशें आयकूंक येयलें की कामां हाडून दवरता जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आपुणूच स्वता कितें डिसिजन करता अशें आयकूंक येयलां. आतां कामां हाडून दवरल्या, आतां कोणीन हाडून दवरल्या, कित्याक दवरल्या त्या चेअरपर्सन आमकां कोण रिस्पॉन्सिबल जाता. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां चेअरपर्सन येता. सेकेंड ऑफिशियल्स आमी काम करतलो न्हू जाल्यार ते ऑफिशियल्स आमी चीफ ऑफिसरान किंवा म्युनिसिपल इंजिनियरान पळोवपाक जाय. हांव चेअरपर्सनाक ब्लेम करूं शकना तेणी हाडून दवरल्या पूण कित्याक दवरल्या. पूण समज तो चेअरपर्सन आमचो 20 जाणांचो समज चेअरपर्सन तो, जाल्यार तेणी स्ट्रेट सांगपाक जाय बाबा हे प्रॉब्लम लागून हाडयल्या म्हणून. तेणें कांयच सांगूना आमकां, हाडयल्या म्हणून कांय सांगूना. आतां कोण कोण म्हणटा हाडून दवरल्या पूण म्हाका खबर ना. आतां ताका सांगलें चेअरपर्सनाक सांगलें समज तुका जायना तूं जाल्यार हेल्प करपाक हांव तुज्या वांगडा येता. आमी सगळे जाण या DMA कडेन कितें प्रॉब्लम आसा तो विचारया, कित्याक सगळें आमी लिगली केल्लेलें आसा. इतलेच फायल होल्ड करून दवरपाची गरज ना. हाडून धरूनच म्हणटा जाल्यार तुजें कितें मत आसा? म्हाका सांगता कितें 1.5-2 म्हयने समज फायल थंय आसा दॅट मिन्स कितें तरी प्रॉब्लम आसतलो न्हू. हे कोणाचो लुकआउट कोणी करपाक जाय, काम सॉर्ट आउट कोणी करपाक जाय, चेअरपर्सन करपाक जाय. सो आतां ही मिटींग आमकां आमी सगळें सांगून थकले. एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म गावले आमकां मिटिंगेक की थंय मिटींग आमकां सगळ्या फुडें सांगलें आमी ताका समज आमचे समज फायली क्लियर जायना जाल्यार नेक्स्ट मिटींग तूं घेवं नाका म्हणून. सो पळोवया न्हू तो कितलेच फायल क्लियर कितलेच मिटींग घेयना पळय तो. आमी कोण मिटींग वयचे ना सो तो करना क्लियर जाल्यार. थोडे प्रमोशनाचे इश्यू तुवें काडला बाकी व्हेरी बॅड हे जाला पळय प्रमोशन. एक आमी एक LDCक आमी UDCक आमी हेड क्लर्क केल्लो आसा. आतां लॉंग बॅक केल्लो आसा जाय ते 7-8 वर्सां जाल्ली. आनी आयज खंयसर तरी आमचो पोस्ट एडॉक बेजीचेर केल्लो आनी आयज ताका काडटा आमी सकयल देंवयता. हें सारकें न्हू. डिमोशन दिल्लें म्हणून दिसता पूण ते म्हणटा डिमोशन न्हू आमी पेस केलें ते थंय पूण तें सारकें न्हू. हांव कितें म्हणटा आमचे म्युनिसिपालिटीक 3 हेड क्लर्क आसा. पयलीं 3 हेड क्लर्क आसताले. आयज हेंच्यांनी आमचे पोस्ट लॅप्स करून उडयलेले आसा. आयज एक पोस्ट लायव्ह आसलो तो सुद्दां लॅप्स जाल्लो आसा. 2 हेड क्लर्क हांव म्हणटा तो रिवायव करून हाडा. पोस्ट आसा आमचो तो रिवायव करून आमची एक क्लास म्युनिसिपालिटी सगळे एक क्लास म्युनिसिपालिटी 3 हेड क्लर्क आसा आनी आमकां एकूच आहा. आमकां तो म्हाजें म्हणणें इतलेंच की चेअरपर्सनान वचोन आमचो सरकार आसा, BJP सरकार आसा, BJPचो चेअरपर्सन आसा, BJPचो MLA आहा, BJPचो मिनिस्टर आसा. आमी वचोन तो पोस्ट रिवायव करून आनी दोगांयक हेड क्लर्क दिवपाचें. तूं डिमोट करप सारकें न्हू. ऑल टुगेदर म्युनिसिपालिटी सारकी फंक्शन करना अशें दिसून येता. 100%. आतां प्रॉब्लम हांव पर्सनली एक चीफ ऑफिसराचेर ब्लेम करूं शकना. हांव पर्सनली चीफ ऑफिसराचेर किंवा चेअरपर्सनाचेर ब्लेम करूं शकना. आमचे जे स्टाफ जो आसा पळय एज पर आमचे 20 वॉर्ड आसलेले आनी आयज 25 वॉर्ड जाल्लेले आसा. आमची लोकसंख्या वाडलेली आसा. वेराज दुसरे सायडीक पळयतलो जे आमचे स्टाफ जो आसा पळय तो त्या टायमाचेर स्टाफ आसलो पळय 20 वॉर्ड आसले पळय तेन्ना स्टाफ त्याच्यावर कमी जाल्लो आसा. आनी इतले कमी स्टाफ फूल मॅनेज कशें करतले 25 वॉर्डाचे. व्हेरी डिफिकल्ट. आयज वास्को मतदारसंघ एकूच समज पळयतलो जाल्यार 36,000 वोटर्स आसा. मुरगांव पळयत जाल्यार 30,000 वोटींग आसा. दाबोली पळयत जाल्यार 30,000 वोटींग आसा. इतले हेका पळोवपाक लागून नॉट अ जोक हे थोडे स्टाफ. म्हाका दिसता बर्डन चड जाता आसलें आमच्या स्टाफ. आज मिटींग तुमी पळयलें आसलें आमकां जेई ना AOBन जेई मागलेलो आसा. हे जेई आहा पळय जाम जाता काम करून करून कितले करतले. इन्स्पेक्टर आमकां इन्स्पेक्टर आहा ते कमी आसा. इन्स्पेक्टर थोडे इन्स्पेक्टर लिवेचेर गेल्लेलो आसा. सो आमकां जर स्टाफ मेळना जाल्यार कामां जातलें गे. आमची एक क्लास म्युनिसिपालिटी तुमी पळयता आसतले हांगा हे एक तरेचे लोक ना. हांगा 10 तरेचे लोक आसा. हांगा फूड वेंडर्स कितले आतां फिश मार्केट आसा. हांगा पोर्ट आसा म्हणजे पोर्ट आसा. हांगा जेटी आसा. हे इतले सगळे सांबाळटले जाल्यार आमकां स्टाफ मेळना आनी स्टाफ मेळून जावपाक जाय पेंटींग. तुम्ही GIS मॅपिंगाचेर उलयले की कितें तरी प्रॉब्लम सारकें जालना बंद जाता. ना GSI मॅपिंग पॉयंट येवपाक कारण कितें आमी जे ओवरऑल सगळे आख्ख्या गोंयभर जे हांव डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता पळय ते 75 रुपीज आसा. वेज आमी वास्को स्टार्ट करपाक लागून फर्स्ट इम्प्लिमेंट केला आमी वास्को म्युनिसिपल अमंग ऑल 13 म्युनिसिपालिटीज फर्स्ट इम्प्लिमेंट केला पळय ते आमी जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो 2015 तेन्नासून इम्प्लिमेंट केलें. तेन्ना ताका आमी रेट कमी 60 रुपया धरलेलो 30 रुपया धरलेलो मागीर 60 रुपया धरलेलो. सो तोच रेट अजूनय आसा. सो ओवरऑल सगळ्याक सुबेसाचो रेट आमचो वाडलेलो आसा. फावटी तेणी कावन्सिलाक घातले की 75 रुपीज करपाक 60 रुपया 75 रुपया बऱ्या गजाल आमकां. पूण हांवें म्हणटा कितें आमच्या वॉर्डान कितलीं घरां ती खबर आसा आमकां. आतां म्हाजो वॉर्ड नंबर 12 कितलीं घरां आहा खबर आसा. तर तेन्ना तेणें सांगलें GSI मॅपिंग चलतलें. सो GSI मॅपिंग समज जाता न्हू GSI मॅपिंग जावपाक आनी एक 6-7 म्हयने वयतले. टील डेट कितें GI मॅपिंग जातलें पळय तेन्ना आनी एक 6-7 म्हयने वयतले. ते 6-7 म्हयने आमी करतले कितें. बरें आतां जे जो गार्बेज डोर टू डोर कलेक्ट करता पळय ते कोणाक बेनिफीट आसा. तो कोण कलेक्टर आहा पळय तेका पयशे. हे आमकां न्हू. हे 75 रुपीज ते 65 75 रुपीज आमकां न्हू. आमकां कितें बेनिफीट आसतले.
हेन्सफोर्थ म्हाका दिसता फुडें तेंच्यांनी आउटसोर्सिंग दिवपाचें नाल्यार म्युन्सिपालिटीन कलेक्ट करपाचो अशें म्हाजो विचार आसा. चाललो न्ही तुमकां कितें आहा मिसींग पळय आतां तुमकां सांगलें हांवें पयलीं सगळ्याक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन केलें. सगळ्यांक आमी डोनेशन काडपाक लायलें कित्याक आमचो गणपती 11 दिसा जाल्लो. थोड्यांनी 5,000 रुपया दिवंक ना ते थोडी बिजी उरली गणपती खातीर. मे बी गणपती खातीर खंय दम लागलो आसतलो म्हण रिलॅक्सेशन मुडान आसले म्हणून थोडे रिलॅक्स जावपा खातीर येवंक नासतले. पूण मॅक्झिमम आमकां जो कोरम जावपाचो तो येयलो बाकीचे कावन्सिलर येयले. 16 मिसींग आसले. 16 मिसींग आसले आयचे मिटींगेक. 16 जाण 14 जाण एक एक कारण आसतलें. कितें म्हणटलो आतां आतां कोण येवंक ना ताका तुमी क्वेश्चन करपाचो. आमी लेटर सगळ्यांक धाडला. कितें ना प्रत्येक मिटिंगेक येवपाकूच जाय. कसलो कितें प्रॉब्लम आहा तो कावन्सिलर चेअरपर्सन आसा चीफ ऑफिसर आहा ताका कळपाक. आतां प्रॉब्लम तांकां कितें आसा पर्सनल प्रॉब्लम आसा काय म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लम आहा तें हांव सांगूंक शकना. इट्स द बेस्ट वे तुमी तांकां सांगूंक शकता. मे बी ते तूं सांगूंक शकता. हांवें एक सांगलें आनी तेणी दुसरें सांगलें तेचेर मागीर तें बसना न्हू. 25 कावन्सिलर तुमी एकठांय म्हणसर तुमी वी आर ऑलवेज वन. आमी एकठांय आमी वास्कोकार आमी सगळे कावन्सिलर डेव्हलपमेंट तेंची कामां खंय आडोवन दवरला जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना अशें आयकूंक येयलां आमकां. अशें हांव आतां तुमच्या कडसून आयकता तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता. तुमकां कोणी सांगलें तें हांव नको. पूण डेव्हलपमेंटाची वर्क हे एवरी 25 वॉर्डानूच जावपाक जाय. 15 आमच्या खंयची डेव्हलपमेंटाची आहा ती जावपाकूच जाय कामां. सध्या पेंडिंग उरलेला ना पेंडींग म्हणल्यार कशें आहा तुमकां सांगलें न्हू. आतां आमचे फायली हांगासून DMN वयता. DMN UD मिनिस्टरा कडेन वयता. ते मागीर सायनींग प्रोसेस आसता ताका म्हण ते एकदां ते डिले जाता कळ्ळें न्हू सायनींग खातीर. आतां कालूच म्हाका हें येयलां बाबा ऑलरेडी सायनींग जालें म्हणून. म्हळ्यार ह्या म्हयन्या भितर ह्या विका भितर आमच्या फायली सगळ्यो सायनींग जावन येतल्यो अशें हांवें कळयलां. पूण तुमकां कोणाच्या माध्यमान तुमी उलयता हांव नको. आयज आनी कितें इम्पॉर्टंट डिस्कशन खंयचो रेंट इश्यू म्हणजे कशें आहा मेन रेंट इश्यू आमचो तुमकां खबर फायनान्शियली आतां खंय तरी आमी म्युन्सिपालिटी मातशें स्थिर जावपाक लागल्या. पयलींचे रेंट इश्यू आसा जे आमचे लीज होल्डर न्हू जे आमचे खरेंच शॉप लेसी जे मेन लेसी जे ओरिजिनल लेसी आहा तांकां खंय तरी इंट्रस्ट हे लायिल्लो तेंचे रेंट वाडयलेले म्हणून हो खंय तरी हो झरत उरलो. आमदारान 15 वर्सां एज अ कावन्सिलर हो टॉपीक काडीत रावलो बाबजाजी सालकरान. मागीर तो फाटीं असेंब्लीनूय काडलो पूण तेचेर खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून आमी एक तो पयलोच रेट लावन विथआउट एनी इंट्रस्ट मे बी इंट्रस्ट कितें कमी करून तर तांकां जाय असो बसून एक समथींग अरावंड 100+ लोक आसा तांकां एक घेवन आमी मिटींग घेतले आनी तेचेर डिसिजन घेवन फायनल करतले तांकां. आनी कितें इम्पॉर्टंट आतां थोडे आमचे जे म्युन्सिपालिटीचो फंड आसा ते फंडान आमी हें केलां कितें आमचो जो मटन मार्केट आहा तो मटन मार्केट बांदचो म्हणून आमी आमच्या फंडासून आमी हें करता. तशेंच कितें फंडान जर कमी पडली कमिशन जाली जाल्यार आमदारान म्हटल्यार आपूण हें करता. तसोच आमचो आनी एक मार्केट आहा त्या मार्केटाक आमकां पॅविलियन म्हणून ते 1 crore येयलेले पूण तो एस्टिमेट जो 1.81 तितून आमच्या म्युन्सिपल फंडासून आमी 81 lakhs आमी दितले म्हणून तो प्रोजेक्ट सुरू करतलो म्हणून आमी अशें हें केलें. एक एम्प्लॉई आसा तुमचे तेजे जे इश्यू ना लविना मागीर आमचो आनी एक सिनियरूय आसा पूण कितें जाता 2 जाणां वांगडा करूंक जायना म्हणून एकल्याक तरी खंय तरी हें करपाक जाता म्हणून आमी लविनाचे आमकांय जाय. लविना इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ ऑफ आमचे म्युन्सिपालिटीचे म्हणून आमी ते DMN उलोवन बाबा तेचो कितें आसा तो तेचेर सुटावो करतले. सड्यावयले मार्केट तुमचे अजूनय तशें ते परिस्थिती सड्यावयले मार्केट सुरू जावपाक कारण जावंक नासलें कित्याक कारण कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटी बील आनी उदकाचें बील आमचें चड आशिल्लें ते मोर दॅन 80 lakhs बील आमी फाटीं भरला. आतां कालूच हांव PWD हेचे इंजिनियर उलयलो आनी तेणी सांगलां बाबा विथीन दीस मंथ ते न्यू मिटर घालता म्हणटा म्हण ते केन्ना चालू जातले. मे बी नेक्स्ट मंथ आमी सुरू करपाक सोदता. ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आनी थोड्यांनी घेतलेलें आहा ते. आनी त्यो आयज येवना तांकां कितें मेसेज आसा दुसरे मिटिंगेन ना ते पर्सनल ते आमचे फ्रेंड न्हू आमी ते मिडियाचेर घेवंक शकना. ते आमी जेन्ना फॅमिली मेंबर आसता ते असले जग जाहीर करूंक शकना. कितें जालां मतभेद नाच जाले मतभेदूच नाले मतभेद कसलो उरलो आमचे मनीस सगळे अशें कांय ना न्ही की नो कॉन्फिडन्स हा नो कॉन्फिडन्स कित्याक जाय सगळें बरें चल्लेलें आहा. 1 crore 4 lakh तुका म्युन्सिपालिटीसून येयलो सप्तकाचो. तुका HPCLसून 15 crore येयले. तुजे रिटायरमेंटाचें पेन्शन तुका जालें. मागीर तुका आमी
पे पार्किंग सुरू केली, सगळे इतले बरे गोष्टी सगळे घडल्यो जाल्यार आनी हे मोशन कित्याक हे केन्ना जाता जेन्ना आपणाक खंय फायदो पर्सनल जायना तेन्ना हे मोशन जाता. पण आमी तशें ना, आमी 25 येका बरी कामां चल्ल्या, कोणाचें काम करूं ना म्हणून सांग पळय, कोणाक लेबर मेळोंक ना, कोणाक कितें सगळें बरें आहा, सुरळीत चल्ला, एवरीबडी इज हॅपी. रेंटाचो इशू आशिल्लो, तुमकां खबर आसतलें रेंटाचो इशू म्हाका दिसता आयचे जे आमदार आसात दाजी साळकर ते इवन इन हीज कावन्सिलर डेज कंटिन्युअसली हो रेंट इशू फॉलो अप करताले आनी ताज्या मागीर आमदार जातकरूय म्हणजे हांवूय कावन्सिलर जातकीर ते आमदार जातकीर हो आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप केलो. कित्याक खूब जाणांक तो त्रास जातालो, मोस्ट ऑफ देम सिटीन आशिल्ल्या कारणान खुबशे जाणांक तो इशू जातालो. आनी लास्ट टायम जेन्ना आमदार इलेक्शन हांगा असेंब्लीन उलयले लास्ट टू लास्ट सेशनान आनी तेन्ना मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिले की तुमी प्रपोजल दिया आनी वी वील सॉर्ट आउट दीस इशू म्हणून. कित्याक पेपरार आसून कांय ना, म्हणजे पेंडींग इंट्रस्ट आनी तो वेव एक कशें वाडत गेलो तो इशू आनी एक्चुली ताका कांयच ना. सो दीस आमी आज हातूनय म्हणलें की इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. जेन्ना मिनिस्टरान म्हणला एक प्रपोजल दिया, तो आमी आज सजेस्ट केलें म्हणजे मिटिंगेन की रेजोल्युशन घेतलें की आमी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसा, जे ओरिजिनल लेसीस आसा आनी बाकीचे आसा, तांकां आमी एक मिटींग घेवया आनी वी वील पूट फॉरवर्ड म्हणून की एक स्टेप आमी फुडें घेता, एक स्टेप तुमी फुडें घ्या आनी खंय तरी हो विशय एकदां बंद करून स्ट्रीमलायन करुया. खंय तरी म्युनिसिपालिटीकूय आज फायनान्साची म्हणजे जे फंड्स देर आर पीपल हू आर रेडी टू पे, लोक रेडी आसा पयशे दिवपाक, पूण कितें तरी तो इशू जाल्ल्यान रेंट वाडयले, तांकां ते नोटिफिकेशन मेळना सिस्टमान एक तर. सो एक खुबश्यो गोश्टी आसा, ह्यो जर सगळ्यो व्यवस्थीत सॉर्ट करतले जाल्यार एक मिटींग आनी ताच्या मागीर प्रपोजल अशें आमी चीफ ऑफिसराकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन हे करात सो दॅट वी कॅन पुट इट फॉरवर्ड टू मिनिस्टर आनी गेट इट सॉर्टेड. कित्याक खुबशे इशू ह्या हातून आमदाराच्या हातून आमी खुबश्यो गोश्टी सिपीन सांगल्यो तश्यो लोकांचे रेग्युलरायझेशन आमी फुडें व्हेलां. मागीर आमी जे पेन्शन आशिल्ले HPCLचे क्लियर जालां, मागीर लोकांचे आमी पेंडींग ड्यूज आशिल्ले पेन्शन्स आशिल्ले ते क्लियर केला. सो वेन म्युनिसिपॅलिटी इज हेडिंग टुवर्ड्स बऱ्यो गोश्टी तेन्ना ही एक जी सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल आसा जी खूब जाणांक लागता ती गोश्ट रेंटाचो जर इशू सेटल जालो जाल्यार खूब बरें जातलें. तो एक इशू जालो. बाकीचे बट डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा, मटन मार्केट, चिकन मटन मार्केटाचेर एक तांणी केला बिकॉज म्हाका दिसता एक स्पेस वेगळो आसा, थंय जागोय आसा. सो थंय आमदारान जे दाजी साळकर तांणी लेटर घाल्ले की एक स्पेस आसचो चिकन आनी मटन मार्केटाक, जस्ट एक एरिया आसची म्हणून. सो तांणी सांगलें की तुमच्या कडेन कितें फंड्स आसा ते फुडें व्हरा, स्टार्ट करा, एडिशनल फंड्सा खातीर यू कॅन अप्रोच अस बॅक. सो त्या दृश्टीन आमी आज तो एक रेजोल्युशन घेतलो. ग्रीन बिल्डिंग फिश मार्केट करपाचे प्लॅन आहा. हय, तो एक हांवें आतां घाला की जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ली तेन्ना उलयता हांवें आमचे जे रिसोडाचे ऑफिशियल्स आशिल्ले तांचे कडेन उलयलें की वाय नॉट अ बायोडायजेस्टर एंड वाय नॉट अ सोलर रूफ पॅनल. सो तांणी म्हणलें की आयडिया बरी आसा आनी आय थिंक दे हॅव प्रोविजन्स, फक्त ते इम्प्लिमेंट. सो तांणी हांवें म्हणलें हांव एक रेजोल्युशन घेवन हातून सांगलें जाल्यार तशें केलें जाल्यार इट कूड बी वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग्स इन वास्को आनी बायोडायजेस्टर सो दॅट आनी आमी मेंटेनन्सूय मागतले कित्याक एकदां सेट जावन न्ही म्हणून एटलिस्ट जो मेजर वेस्ट जाता नुस्त्या मार्केट म्हणटकीच वेस्टेज आनी इज हें तातूंतच आमी वयर आनी प्रोविजन आसा वेजिटेबल फ्रूट ते आतां हळू डिस्कस जातले. सो हे सगळे जर आमी कन्सिडर केले जाल्यार बायोडायजेस्टर आनी ग्रीन रूफ वूड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो ताज्या दृश्टीनूय एक आमी रेजोल्युशन घेतलें. फायनली एकूच फॅमिली न्हू BJP, सो एकूच पॅनल दुखी काय जावंक शकता, सगळे वांगडा. आयज चडशे लोक मिसींग आसले, खंय तरी गेले आसतले, काल हांव नासलो. सो आयचे फाल्यांचे कोण खंय आसत हेजी कोणाक खबर नासता न्हू. सो तो खंय तरी पिकनीक गेले आसतले, पूण सगळे वांगडा आसा आमी. पिकनीक गेले तूं खंय तरी गेला आसतलो न्हू, बेरेस्तारा पिकनीक साईबाबा देवळान बोरये गेले आसतले, सगळे व्यवस्थित आहा, काय प्रॉब्लेम ना. वी आर वन टीम. या तुम्ही फोन बिन काय प्रॉब्लेम ना. आता प्रॉब्लेम तुझ्या मनान कितें प्रॉब्लेम आहा म्हाका कळोंक शकना न्हू. आता कितें आहा बाकी सगळे व्यवस्थित आहा. आतां येवंक ना मिटिंगेक, खंय तरी काल हांव नासलो. सो म्हाका तेंचे तूं कित्याक जेवणा येवंक ना,
जाल्यार हांव उदयपूर आसलो तशें साहजीक सगळे खुश आहा सगळे खुश आहा. डेव्हलपमेंट फंड जे हाडून दवरलेलो आसा अजूनही जायना काम तेजेर तुजें कितें? आयज तेजेरूच चर्चा जाली की जे डेव्हलपमेंटाची कामां जी जावपाक जाय तेजेर कडक अशे निर्णय घेतलो की जे मेरेन डेव्हलपमेंट कामां जायना एश्युअर जायना ते मेरेन दुसरी मिटींग घेवपाची ना, कॉल आउट करनाका म्हणून अशी सगळ्यांनी कॉन्सिलरांक सांगलें. कारण 5 वर्सां आमकां लोक निवडून दिता आनी लोकांक आमी आन्सर जेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमातून ते आमकां विचारता तेन्ना आमी तांकां आन्सर दिवंक पावना. सो ते डेव्हलपमेंटाचे कामां आमी तांकां करून ह्यो रिजल्ट तांकां दाखोवप आसता. सो आमकां तुमचे कडसून रिजल्ट जाय, आन्सर क्वेश्चन नाका आमकां. सो आमकां ही जी नेक्स्ट तुमचे कडेन आतां ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना पास जातली पळय त्याच्या उपरांत तुमी मिटींग कॉल आउट करा अशें आमी कडक हेतून उतरान तांकां सांगलेलें आसा. रेग्युलरायझेशन हांव उलयलो पॉयंट मेन घेतलो आसा कारण जे आमचे भाव जे म्युनिसिपालिटीन काम करता हार्डवर्क करता कित्येक वर्सां जाले ते काम करून रेग्युलरायझेशन तेंचे जायना आनी तेंचो जो प्रश्न सरकारान जेन्ना माध्यमातून सुटावो हाडलो तेजे फॉलोअप करपाची गरज आहा. सो ह्यो जर तेन्ना प्रश्न जर तेजो सॉल्व जातलो आनी रेग्युलरायझेशन जेन्ना काम जातलें खंय तरी तेंचे पोट खंय तरी जाग्यार बसतले हेतून आमकां तेंच्यांनी आश्वासन की आमी फॉलोअप करतले म्हणून. तशें ड्रायव्हरांचे इन्क्रिमेंटाचे उलयले आसा. इन्क्रिमेंट जावचे म्हणजे ड्रायव्हर काम करता आमचे जे म्युनिसिपालिटीचे तेंचे बद्दल आमी पॉयंट डिस्कशनाक हाडलेलो आसा. थोडे वय म्हणटा तुका कितें? ॲक्च्युली कशें आसा आयज जी कोऑर्डिनेट मिटींग जाल्ली आसा कावन्सिलाची तितून इश्यू मेन आसलो तो म्हणटा डेव्हलपमेंट वर्काचो आनी तितून आमचे वार्डाचे जे आसा डेव्हलपमेंट वर्क ते म्हाका दिसता आमचे 3 टर्माक म्हणजे 3रे वर्स आसा आमचे 5 वर्साचो टर्म आसता टेन्युअर तितून आमची 2च कामां जाल्ली आसा 3 वर्सान आनी लोक आमकां विचारता कामां केन्ना जातली कामां केन्ना. गटराची जो ड्रेन आसा ही कामां मेन आसता सगळ्यांची आनी पेवर्स आसा ते आसता ते अजून पर्यंत आमची थोडी 2-3 कामां जाल्ली आसा आमच्या वार्डान. जाल्यार दुसरे आतां कामां ऑलरेडी जालेली प्रपोज जाल्ली आतां पर्यंत जावना. सो आमी ती डिमांड केली जावची म्हणून बेगीन. आतां हेच्या पयलीं आमकां एश्युरन्स दिली जातली म्हणून सगळी फायल डीएमए कडेन दिल्या, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन पावल्या आनी सगळें ऑलरेडी सँक्शन जाला म्हणून. पूण आतां पर्यंत खंय तरी कितें उरता खंयच्या कामाक लागून कितें जावना आमकां खबर ना. पूण आतां आयज चेअरपर्सनान सांगलां आमी ऑलरेडी जी जर तुमी कामां जर करना डेव्हलपमेंटाची कामां जी करना जाल्यार आमी सांगलें दुसरी मिटींग आसा ती बॉयकॉट करता म्हणून. चेअरपर्सन आपूण बॉयकॉट करता हितून सांगलां मिटींग म्हणून. आतां तितून अशें जाल्लें आसा ती जर कामां जाली जाल्यार फुडली मिटींग आमची म्हणजे जातली. हेच्या फुडें जाल्यार मिटींग जावची ना फुडें कावन्सिलाची. सो आमी ते आमकां ऑलरेडी तेका हें केल्लें आसा म्हणजे करा म्हणून बेगीन म्हणून. सो आमच्या सीपीने एश्युरन्स दिल्लो आसा ती काम ह्या म्हयन्या भितर जातली सगळी म्हणून आमी सगळी करून हाडटा म्हणून. सो तो एक इश्यू आसलो म्हणजे कित्याक आतां लोक आमकां विचारता सदांच कामां जातली कारण कामां जाली. आमी कितें आसा पिपलाचे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आनी कामां जाता जाल्यार आमकां एलेन कडून न्हू फाल्यां आमकां फुडें लोकांक फेस करचें पडटा. सो आनीक आसलो इश्यू म्हणटा तो रेग्युलरायझेशन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 17 लोकांचो. आतां ऑलरेडी आमचे जे मिनिस्टर आसा माविन गुदिन्हो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की डिसेंबर पर्यंत तेंची कामां जातली ऑलरेडी ते रेग्युलरायझेशन आसा 17 वर्कां तेंची जातले म्हणून. सो हांवें तो इश्यू काडलो तेंच्यांनी सांगलें ऑलरेडी जातलें म्हणून. त्यान बारांनी अर्नेस केसीचो इश्यू आसलो तितून आमचे 4 जे वर्कर आसा ते एक्सपायर जाले तेंची बायलांक जावं कोणाक तांकां ते कामां मेळपाची आसा. तितून जाल्लें आसा की तितून ऑलरेडी 2 भाशेची नांवां गेल्ली आसा ताका लागून ती उरलेली. शिवक जेन्ना प्रश्न केलो शिवन सांगला की जाणा ती बीन जातली ऑलरेडी. तितून आमी ऑलरेडी कितें आसा ते कितें आसा हें आसा प्रॉब्लम कितें आसा त्या दोनूय ग्रुपांतल्यान म्हणजे 2 नांवां गेल्ली आसा तितून आमी सॉर्ट आउट करया. डीएमए कडेन ऑलरेडी पावल्ले आसा आनी हेजे कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तेळे सगळें करून मागीर ते फायनल जातले आनी ते कामां जातली. आनी म्हाका दिसता आमचो चेअरपर्सन आसा तो कामां करून घेतलो आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी युनिटी रावन जर कामां केली जाल्यार बरें जातलें अशें करून. आमचो असो ऑलरेडी वास्कोचो आमदार आसा संकल आमोणकर आसा मडगांवचो, वास्कोचो दाजी सालकर आसा आनी आमचे जे मिनिस्टर आसा मिनिस्टर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ते बी भरपूर माविन गुदिन्हो सगळे हेल्प करता. सो सगळ्यांनी एकठांय रावन करता जाल्यार डेव्हलपमेंट जातलो नक्की. इश्यू असे खूब आसले की नॉर्मली कितें जाता आमच्या हितून रेजोल्युशन घेता आनी तशेंच दवरता तेजेर परत एक्ट जायना. सो आयज बरें हितून तांकां विचारचें उलयपा तुमी फाटलें रेजोल्युशन कितें केलें अशें खूब रेजोल्युशन आसा. सो लास्टाक चेअरपर्सनान सीओनी सांगलें आमी तेजेर सुटावो काडटले आनी सोल्युशन घातले. इवन आतां लास्ट टायम आमकां तेंच्यांनी गार्बेजीचे कॅमेरा ब्लॅक स्पॉटा तेजेर घालतले म्हणले ते रेजोल्युशन खूब तेंप जालो पूण तेजें कांयच जावना. सो आतां सीओनी सांगलां आमी तेजेर सोल्युशन काडया म्हणून सांगलां. परत दुसरो डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आलो. आयज आमकां 3.5 वर्सां जाली आमी एकूच डेव्हलपमेंट जाले दुसरे डेव्हलपमेंट अजून जावन नासले. सो तेजेर तांकां विचारलें. सो सीपीन सांगलां फायल ऑलरेडी डीएमए कडेन एप्रूव जाल्या विथीन एंड ऑफ मंथ ती क्लियर जातली जेणे करून सगळे डेव्हलपमेंट. कित्याक आमी लास्ट टायम लोकसभा इलेक्शनाक लोकां फुड्यान गेले लोक आमकां विचारता. सो वी हॅव टू तांकां सांगचें पडटा आमची कामां गेली खंय जाली. सो तेंच्यांनी बाय एंड म्हटल्यार क्लियर करता म्हटलां. सो जेणे करून आफ्टर दिवाळी होपफुली डेव्हलपमेंट वर्क स्टार्ट जातली. प्लस आयज आनी एक इश्यू येयलो की आमचे एडवोकेटाचे पॅनल जे म्युनिसिपालिटीक
रिप्रेझेंट करता तेजेर तेंची रेट्स पयलीं आमी तांकां एक ओल्ड रेट दिताली आनी गव्हर्मेंट रेट आनी तेंचे रेटून खूब डिफरन्स आहा. सो आमी ताका एक न्यू रेट प्रपोज केल्या. सो ते रेट आमी एग्री केल्या. प्लस तांकां सीओक आनी हेचेर आमी एक आनीक सजेशन दिलें, एक टेम्पररी बेसीस एक फूल टायम एडवोकेट जो आमच्या म्युन्सिपालिटीक हायर करचो, जेणे करून आमचो कॉस्ट कमी जातलो. जे बारीक बारीक मॅटर्स आसा ही कॅन हँडल, ही ऑर शी कॅन हँडल. तशें आमचे मारगांव एक एडवोकेट घेतला ऑन डेट बेसीस. तो विकली 3 फाटी येता आनी इश्यू सॉर्ट आउट करता. सो चेअरपर्सन आनी सीओन एग्री केला की आमी एक घेवचो, जेणे करून आमची बारीक बारीक कामां सॉर्ट आनी आमचो फायनान्शियल बर्डन कमी जातलो तेचेर. लेबर शॉर्टेजाचेर उलयलें. हय, लेबर शॉर्टेज जाला. आतां कित्याक एक आमचो टेंडर येयला टायट ग्राउंड अंडर 15 फायनान्स टायट ग्राउंडाचेर. पयलीं कितें जातालें, आमी गार्बेज जे हाडटाले आनी एक कलेक्शन पॉयंटाचेर घालताले. ते थंयच्यान व्हरपा आमचे म्युन्सिपालिटीचे वर्कर ते घेवन हेजेर घालताले, जेणे करून आमचो सगळे लेबर तितून हें जाताले आनी आमकां लेबराक मेळनासलें. सो आयज एक टेंडर करपाचो प्रपोजल केला, जेणे एक 40 लेबर्स आनी 8 ड्रायव्हर घेतले. जो आमचो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्शन पॉयंटाचेर घालतात ते दुसरे जे टेंडर करतात ते घेवन वयतले, जेणे करून आमकां लेबर एक 40 लेबर फ्री मेळटले. सो दॅट वी कॅन यूज फॉर आवर वर्क. आनी सीओ अशेंय सांगलां की ते वर्क एटलिस्ट आतां मुंबय पुणा बिना कितें जालें प्रत्येक कावन्सिलर एक 4 लेबर आसता, जेणे तो तेजे वाड्याचें डेव्हलपमेंट करपा खातीर. सो ऑन दॅट बेसिसीर आमी सीओक सांगलां की ते लेबर एक प्रत्येक कावन्सिलर एक 2 नाल्यार 4 लेबर दिवचे, जेणे करून ताणें आपली वाड्याची कामां कंटिन्यूस करची. हेल्प करना तो गॅस जालें. पैसे घेवपाकूच जाय, पूण तुका कितें बेनिफीट रे? तेंच्यांनी तेंकां ते आतां ब्लॅक स्पॉट आहा पळय कलेक्शन दितले तेन्ना आमी वॉरेंट लायतलो. असो तांकां जायना परवडना काय सांगा नाल्यार अनेक काम करा बेस्ट थिंग सांगता. एक टॉपिक काडप आमकां काम ना रे, पूण सगळे सिस्टम सारकें हांव कितें म्हणटा सीपी सर म्युन्सिपालिटी रिव्हन्यू तेचेर फोकस करा म्हणून तुमी. फक्त पयशे ना पयशे सांगले जाता. तुज्या म्हाका सांग तो 15 तुवें पयशे कितें एफर्ट केलो हें तुका आतां खबर ना कितें म्हणून ना ते जालें. तुमी आतां रिव्हन्यू येवपाक कितें एफर्ट्स केले सांग पळया. म्युन्सिपालिटीक रिव्हन्यू येवपाक कितें एफर्ट्स केले. येवपाक आमी असेसमेंट सुरू केलो, मागीर मदीं कोण येयले आनी बंद केलो. येयले पयशे येयले पयशे पयशे कितले येयले म्हाज्या वळान बंद केला कोण सांगतालो तो आयकपाक जाय ते आमी आयकूंक जायना न्हू. कोण सांगलें जाल्यार म्हाजो हांव सांगता मरे सारकें सन्माननीय व्यासपीठ. तूं आतां हो सपोज गेलो जाल्यार मागीर हेडला पण बरें दिसना ताका फाटीं हाडपाक. खंय दिसता ते पळय ओग्या हांव सांगता आख्या म्युन्सिपालिटीन ते एकटेच लॉयल स्टाफ. आतां कशें हांव पळय ताका आतां न्हू हांव 2000 वळखता. जे केन्ना आहा पळय ते लॉयल ताका आमी तेन्ना दिल्ले. हांव हेजेर ना हांव ताकाय सपोर्ट करतालो. आमचे तेन्ना आमचे दोन हेड क्लार्क आमचे पोस्ट हाडलेले. एक आतां लॅप्स जालो, 3 हाडलेले. हांव म्हणटा 3 हेड क्लार्क हांव ताका दोगांचें म्हणना. हांव 3 हेड क्लार्क आमकां आसा रिक्वायरमेंट
तू केन्ना अजून गेला मग तू वच आनी पळय मरे आतां हे हो इशू जाता पळय जेन्ना हो अशें हो कॉम्प्लिकेटेड इशू आहा एक्चुली पळय कोणाक दिल्लो आराम सारकें न्हू हे जेन्ना आमी बरे भाशेन तूं स्पेशली तूं जेन्ना बरे भाशेन मांडटा पळय तेंचे कडेन तेन्ना माणूस सॉर्ट आउट करून हाडपाची गरज आसता मरे एकूच पोस्ट तरी येता आनी हाड मरे दोगांक बसया मरे आतां हे आतां आमी फास्ट उलयता म्हणून चड एक्चुली उलोवपाक जाय रॉंग करता आमी तें तेजे कितें फॉल्ट आहलो तेणी मागलेलें आपल्याक प्रमोशन आमी दिल्लेलें प्रमोशन हां आनी ताका देंवयतात ते बरें ओग्या प्रश्न पे फुडें आमच्या पे दिवपाकूच जावना तेका सुबेज दिता तुमी फाटीं करता म्हणून दिवचें ना आतां अशें दिसता की बाबा तेका डिमोट केल्या काय दिसता पेमेंट नाका पोजिशन जाय म्हाका मनशाक डेजिग्नेशन जाय म्हाका 20,000 पगार आनी तूं चेअरपर्सन तुका 20,000 पगार जर तुका चेअरपर्सन तुका डेजिग्नेशनाक व्हॅल्यू आसा म्हाका व्हॅल्यू ना हांव कावन्सिलर ते डेजिग्नेशनाक व्हॅल्यू आसता हांव म्हणटा नोट करा तुम्ही सध्या दियात पूण तूं प्रायोरिटीन वचोन तुमी चीफ ऑफिसर एकूच ह्या पोस्टाक लागून तुमी वचात आनी ते एक पोस्ट रिवायव करून घेवन येयात जाल्लो बसोन जायना वचोन भोंवपाक जाय वचोन हाडपाक जाय अरे आतां ह्या काळान म्हाका सांग कितले पोस्ट लॅप जाल्या खबर आहा कोण फॉलोअप करता तुवें करपाक जाय फॉलोअप आमचे ते लविना ते संजना कोण खंय आहा हेड क्लास आमचे एडमीन एडमिनाक कितले पोस्ट आपले लॅप जाल्लेले आसा एक आनी 2 पोस्ट घेवन आमचे एक मिनट रे म्हाका कंप्लीट कोन्नी मरे आमची म्युनिसिपालिटी आसा 20 वॉर्डाची म्युनिसिपालिटी आसलेली आयज 25 वॉर्ड जाल्या आनी आमचे वर्कर तेन्नाचे आसले कमी जाल्लेले आसा सगळ्यांचे बर्डन पडलेले आसा आमकां वाडपाक जाय पोस्ट आमी वचून हाड मरे तेचेर प्रायोरिटी दी मरे वचून हांगा बेश्टे बसलो दामू म्हणटा सारको बसलो रेजल्युशन घेताना वयता जायना काम करपाक जाय काल म्हणटा बोर्डाचें नांव येवपाक बोर्ड थंय नासता काम करपाक जाय पैशाचो प्रॉब्लेम हे सगळं जायना न्हू गोष्टी हेड क्लास एक काम कर मरे गाड्या खाली करया पैसे नासते पळय हेतून नासता आयक सांगता तेन्ना चॅक नासलो तेन्ना ऑपरेटर सगळें मेळटालें सुवीत चलतालें हें आतां कशें आमी 70 करोड करता तितून 2 म्हयन्याचो पगार वयता ऑक्ट्राय मेळनासलेले आयक म्हणजे एसपीसी लागता तेजे पयशे मेळटा आमी 28 वर्सांनी आमी असेसमेंट म्हणून तुम्ही तो पोस्ट आता हे करता तुझे सगळे सांगते पूण सगळ्या गोष्टीक पयशे मेन न्हू अरे हेड क्लास पयशे तो दितलो मरे हांव तूं बाकीचें काय उलयना तुका हांव तुका तेच सांगता न्हू स्पेसिफीक जो आतां आमी म्हणटा न्हू आमी पे स्केल तेच धरतले हय मागीर त्या पयशाचो काय प्रश्न ना न्हू ते डेजिग्नेशन कोण हाडा मरे एकूच बाकी सोड पोस्ट ते एकूच तरी एक कॉम्प्लिकेटेड केस आहा न्हू ही ते कोण हाडा मरे मातशी रिवायवल करपाक टायम लागना आयक सांगता मिलिंद नायक आसतना टाक कोण केल्लेले डीएमए आसतना अर्बन मिनिस्टर आसतना कोण हाडा मरे एक पोस्ट आमकां खंय आयक सांगता म्हाका उलोवन न्ही आयक सांगता हे जो पोस्ट आहा पळय हांव बाकीचें म्हणना मागीर लॅफ्ट जावं न्ही लॅफ्ट जावन करप जावन कितें जावं न्ही हो एक जो पोस्ट आहा पळय मातसो तुमी प्रायोरिटी वता एकूच पोस्ट कोण हाडा नाका वचा मरे एकूच हेच कोण हो असो प्रॉब्लेम आहा म्हणून कोण हाडा मरे वच बेश्टी उलयलें म्हणलें ना वच नाजाल्यार म्हाका सांग हांव येता तुज्या वांगडा काय ते एक अत्याचार केल्लेले भशेन तो एक्चुअली खंयच्या वर्सासून 97 हांव बरी ना कित्याक तुमचें सारकें ना आतां 97 आमी समज ते म्हणटा 12 रुपया घेता जाल्यार आमी इंट्रस्ट कित्याक लायता तुमी इंट्रस्ट कित्याक लायता तुमी तेन्ना पयलीं आमी दिताले न्हू पयशे तुका तुमी कित्याक घेवना हांव कितें म्हणटा खबर आहा फॉर दीस तुमी कितें करतले आतां इंट्रस्ट तेंचो फॉल्ट न्हू एजून अशें म्हणटा आमी सेटलमेंटाक वयतले तेंचो फॉल्ट न्हू तेंच्यांनी फारीक करूंक ना जाल्यार आमी इंट्रस्ट लायता ते फारीक करपाक रेडी आहा न्हू तुमी घेयना आमी घेता आतां घेवपाक मागीर लागल्या आयकता घेवपाक आतां लागल्या त्या 5 वर्सां म्हणून आमच्या पयलीं घेनासलेले आमी घेताले घेनासलेले आतां कितें आमी कांय ना म्हणून घेता तेन्ना घेनासलेले सो ते कितें म्हणटले आमी इंट्रस्ट कित्याक फारीक करूं सो एका समज तूं एक स्कीम काड OTS पळय तूं स्कीम काडची पडटली आतां ही स्कीम जी केला पळय ती आतां फूल 10% लायलेले आसा सो जुनियर केस समज पळयतलो 10% कित्याक लायता तुमी तेका सो तुजें ना म्हाजें ना 10% इंट्रस्ट इज एन्युअल इनक्रीज इंट्रस्ट न्ही इट्स अ मिनिमम थिंग वेळ करून प्रिन्सिपल अमाउंट आतां घेवपाक आनी एक्सपेशल
हांव कितें म्हणटा आमी समज तांकां स्कीम दाखयतले जाल्यार आमी कितें करपाक जाय एक्चुअल अमावंट इतलो बी इंडस्ट्री इतलो जाता पूण आमी एक स्कीम काडल्या एक वेव ऑफ करून इतलो अमावंट पे करप अशी एक तुवें स्कीम काडल्या उपरांतूच आमचे टेबल आमचे उलयना ताज्या मागीर हांवें कंटिन्युअसली सेटअप केला कित्याक ह्या आमकां मॅक्सिमम तो सिटीन हो इशू लागता खूब जाणां पयलीं केन्ना सो सो कंटिन्युअसली हो फॉलोअप म्हणजे आमी फॉलोअप करत आसा आनी फाटल्या 2 असेंब्लीनी लास्ट आनी ताच्या पयलीं बी म्हाका दिसता आमदारान हो विशय हातूंतूय काडिल्लो असेंब्लीज ताका युनियन मिनिस्टर आनी तांणी सांगिल्लें की प्रपोजल सबमीट करचें म्हणून म्युन्सिपालिटीन म्हाका दिसता ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसा कित्याक तुमी पळयत जाल्यार एक्चुली पेपरार जरी आमकां खुबशें दिसलें आमकां येना काय आनी खंय तरी दीस इज अ रिजन म्हणजे एक स्टेप आमी जर घेतलो एक डिस्कशन जालें जाल्यार एक स्टेप आमी फुडें घेता जाल्यार तांकांय आमी सांगपाक शकता की तुमी एक स्टेप फुडें घेया कितें तरी सेटल करुया कितें तरी म्हणजे एक ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्ली आसा एक घडोवन एक करपाक सो म्हाका दिसता वी शूड नॉट लेट इट गो आनी हो बेगिनांतल्या बेगीन कित्याक आतां सद्याक तो पयला तो विशय वाडत आसा खंयच्या खंय पावला कांय गोश्टी आनी जे ओरिजिनल लेसीज आसा तांकां पयलीं जस्टीस मेळोवन कितें तरी रेंटाचो इशू हें करून वी शूड ट्राय एन सेटल द इशू सो म्हाका दिसता की कितें तरी आमी एक प्रपोजल म्युन्सिपालिटीन फुडें व्हरचें आनी हाजेर जाता तितले बेगीन हो इशू सेटल करचो कित्याक इतले आमी केल्ले आसा म्युन्सिपालिटीच्या वाटेन आमी जाता तितले कितें डिसिजन्स घेत आसा हो जर एक खूब पेंडींग इशू आशिल्लो हो जर सेटल जालो जाल्यार आमकांय बरें पडटलें आनी खंय तरी एक स्ट्रीमलायन जावपाक मदत जातली एक खंय तरी तो इशू मार्गाक लागतलो नाल्यार तो फक्त पेंडींग चालूच आसा सो म्हाका दिसता टू बी OTS सम कायंड ऑफ प्रपोजल आणि ते सायडीचो परिसर एकदम वॉश जाता परतून क्लिनिंग करचें पडटा सगळो काळो घालता आनी एक बालवाडी आसा ती बिराडाक रावता सगळें उदक येता लोकांचे सजेशन अशें आसा की ती बालवाडी एक हॉल करपाचो कम्युनिटी हॉल आनी त्या हितून त्या बालवाडीक एक जागो दिवपाचो टॉयलेट त्या पळय ते फोन करपाचें आनी कम्युनिटी हॉल करून बालवाडीक दिवपाचें सो म्हाज्या हितून एक बरो बालवाडी डेव्हलपमेंटान रूम करपाक शकता ते टॉयलेट कंप्लिटली काडपाक शकता सुलभ यूज जायना न्हू तो सुलभ यूज जायना यूज जायना तो एकच एक दोरया आनी दुसऱ्या भितर एक रूम करूया रेडी प्रोवायडेड हे सगळ्याक क्लीन करून ब्युटिफाय करून दिवपाचें जालें तो प्रपोजल आनी आसूंक जायना फक्त ब्लॅक स्पॉट क्लियर करा वॅलिड पॉयंट आहे व्हॅलिड पॉयंट जावन एक्सपायरी जाली तेजी पॉयंटाची कितें आतां कचरो उडयता आतां निवड आहे मुद्दम सीओ सर आनी CP एक इन्स्पेक्शन ट्राय करपाक करता कारण ते कचरो उडयता रस्त्यार उडयता लोक बरोबर लोक स्कुलाचे ऑपोजीट बी सो ते खंय येवन तरी आमी कॅमेरा समज मारले लायलो थंय जाल्यार खंय तरी उडयता तो एका ट्रेस करून ताका फायन धाडपाक न्हू जाल्यार आमी केन्नाच जावपाक ना कोण काडटना अशें उडयता तेंचेर एक्शन घेया न्ही सो हेचेर मातशें प्लीज निवड्या प्रसादान रिपोर्ट निवड्याचे आमी कितल्या वेळी धरले आमी धरले दाणे बी घेवन झगडी चालू व्हडली सो एक खंय तरी मातशें CCTV लायत न्हू जाल्यार खंय तरी कंट्रोलान येतले वाडय जे आमकां फुडें बरें पडटलें प्रोवायडेड क्लियर करून तांकां आपय तांकां आनी जे वॉर्डान जे कावन्सिलराक घेवन वच म्हणून सांग तेंचे सगळे कावन्सिलराक तांकां वचून आपले बॅक फॉर थंयच्यान दाखोवपाचें आनी फाटले डिसिजन घेतलेलें की म्युन्सिपालिटीन ब्लॅक स्पॉटाचे कॅमेरा घालपाचे तेची कितें जालें सीओ सर आमी घेतलेले ब्लॅक स्पॉट खंय घालता ते कॅमेरा घालपाचे रिझोल्यूशन कित्याक घेतलें सर ते आमकां करपाचें नाल्यार आमी घेतलें कित्याक रिझोल्यूशन सीपी सर खबर आहा CP 15 महिने जाले कॅमेरा घालता म्हणून रिझोल्यूशन घेतलेले एक काम कर एक काम क्लियर करपाक लाय न्हू आनी मागीर थंय कोण उडयता पळय तें काम हे करया सीपी सर कॅमेरा आमी मागरान घेतलो ड्रायव्हर जे काम करता म्युन्सिपालिटीचे तांकां आमी खंय तरी तेंचो पेमेंट म्हाका दिसता इन्क्रिमेंट जाल्ले म्हाका दिसता खूब टायम जालो आसलो
सो तेंचे खंय तरी लक्ष ड्रायव्हरांचे जे आमचे हार्ड काम करता जे म्युन्सिपालिटी आहे त्यांची इन्क्रिमेंटाची गरज आहा तशेंच आमचे जे आता सरकारान जे फिक्स करपाचे परमनंट बेसीस घेवपाचे जे एम्प्लॉयीचो इशू केल्लो खंय तरी तेजे लिस्ट आमच्या माध्यमातून पावलेले आसा सरकाराक तेजो फॉलोअप करचो नाल्यार लिस्ट थंयच उरता आनी कितें जावपाक शकता सो तेजो फॉलोअप करचो कारण हे आमचे जे भुरगे जे कामाक आहा ते खंय तरी परमनंट बेसीस कामाक लागतले ही सगळ्यांची इच्छा आसता पूण फॉलोअप आमचे केले बरें जातलें वांगडा लिस्ट वयतले लिस्ट वांगडा वयता पूण केन्ना फॉलोअप जायना तशेंच आमकां जेईची गरज आहा सारकें जेई थोड्यांक मोर दॅन 15 इयर्स जाल्या काम आनी ड्रायव्हराचो मातसो इन्क्रिमेंटाचो इशू खंय तरी पेमेंट तेंचो खंय तरी इन्क्रिमेंट ते जावंक ना तेंचो खंय तरी तेजेर लक्ष मातसो घालपाची गरज आहा धन्यवाद मिटिंग झाली स्टार्ट करतो केन्ना स्टार्ट आमकां सांगपाक सांगलां आमकां एक्सप्लेन करपाक साहेब म्हाका कळटा तूं बिजी आसा पूण तुका PA आसता तुवें ताका सांगपाक जाय कित्याक हांव मिटिंगेक सांगलेलें म्हाजो पयलो कर म्हणून तांकां सांग प्रायोरिटीचेर कोण पळयता आमचे भितर तूं प्रायोरिटीचेर सांग म्हाजो वॉर्ड नंबर तुवें करपाक जाय हांवें ऑलरेडी मिटिंगेक सांगलेलें पयलीं कोण सांगलेलें आतांय सांगता तेंची टिमी कितें एक टीम काय दोन टीम